dari tingkat aja kalau bilang punya. Kia lah. Jadi lah bidang yang kita tahu itu mau bidang mana ke bidang mana itu kan kita bilang punya kita benda dari. Oke. Kia lah. Siwat mana lah? Dia itu lagi bilan tu yang ada. Mana sekarang lagi? Yang ada. Đây là bị cạn baru kemarin atwal sebenarnya Siwat takkar. mungkin saya dia gua atwal pakai Takkar वाला जो है ini pernah pesan takkar mau ada ke मजा आपको kita mas छोटे बस होता है लगी तो छोटे ना saya takkar mau ada Guarda, sabe? oh betul itu nih jangan lupa boleh. Lah, laut sel lihat sih. खूब सरस Mana ni tak tahu bilang ધોરણ 6 સુગાતા ભાઈ ગામના આપણા વાલી શ્રી ગમાર રામજીભાઈ ઓકરાભાઈ તરફથી 300 રૂપિયા આપણને ઇનામ પેટી મળે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધોરણ 6